পর্যন্ত জমা দেওয়া কথা এই সমাজ শান্তি সুশৃঙ্খলা অবহেলিত সাকসেসফুল করা হবে ছাত্রছাত্রীদেরকে বেশি একটা মানে জীবনী কিছু hai nai lamso kapal takok te bukok song sini dofane TV channel nai tongnai rokno sing kaisa jagao phaibi sok paijak sing koktomane bisingtei saiman ka tini joma tia hoda student ni je association bai sakhar mumbai kaisa tini joma tia hoda rungsrungnai roni je fresat meet malai mani panda mai kana khoroksa tini no o program kaba student organization ni khoroksa vice president dara bai sing malai ka asumang maidara tini to jotono saimano je joma tia bai je tei duljak fresat meet kaisa malai mani panda kan khut nije so aro jaga bo phai sok paijak kusung mungke ma tini ni je panda no tuibai ning tama kok sanai kisa lukurok ni sago ni bangai jeng je tak je college kotal kanai fresher barono tei gine am sumani panda khai gawa jana jeng jomatia hoda kaisa ya jeng alka dofani bo no bo jeng ringe borok jofane phaila hanka jotono no jeng orronai ta bahai lagi jeng khai tak tei kaisa samo tini ni je fresat meet panda bo je malai mani jaga bole busuk joratei jara rungsrungui tongnai rok busuk joratei oro o panda bo kutum laika bonole o jano jeng target namani jeng 600 ni target namani 600 ni bara sopajak 700 something tongta ga fresher ongkblane 200 je kotal ta fresher nika baksa busu to 5 yaro bahai ro sini ta yang sat ke bahai lagi cholai pai sini je masamung resam bahai ro no ta 7 ta ni simi sene ta bahai tei kaisa samo tini to fresat panda chini mokol bai nugui mankha tei or jagao jomatia ha hoda ni jara hodaokrano romoi jara jomatia adongo tongnai rok hoda ni samung tang tongnai rok boro tini ni je program o khorok busuk phai manjak sab sabo phai manjak sini or jana 5 majak phaja tongo sini borong nang sar hoda okra takunai tei TD edisini CEO Sarsike Jomatia tei sini Data Mohan sir angka tei Tripura University ni assistant angka tei Amarpur College ni professor angka tei loko ni sok je fresat meet panda je rungsrungnai tei hamda domni kakri ni palaijak tongo ke jara phaya tongnai rokno Tripura hastai gwnangui ni tini ni je program hai kaba fresat meet panda no tei lukuno bomhai paithak kokesar mungni ni thanibo ang barono jotono kasar kokasaran musugo taklayo to jo baksa family ro barono bahaina chini jomatia kaisa ya joto dofano no beskangwo onkene phagi majak phaibai jari hnai koboja onke tei kaisa jeng beskang bo soro onkene jengma cholage taklai dui din ke khaine hamane jeng chini okra satno bai permission jagaliya beskang bo soni ching khaisi jaga afron ke jeng joto dofani tak rai hunde khotria समाज hunde bahai ke je tibula subalai putongle bahai no jeng joto ke ri hogoi jeng khaine hnai beskang bo soro ke jengma sok bole ke hamba inke darano sagade prothamo paithakba nini sinimu sagade tei nini post ma post
Ani bumung ke Bikram Sarun Jamatia, anke ta Jamatia Student Association Central Committee ni Vice President. Bila ke hambai ceng bai kerumun. Hamba. Nuguiman kana mai kana tini koroksa Vice President bai malai ka te kok ba tini sukri salai ka yang ni rau bus kangga nuguiman kana mai kana sing teruk tini ni prasat mit malai man pandawa ceng mang lituna ni pajak tai bu ceng orang ni okra sakra